Kulumka, Komputi binai tungai kabang takuk tai bukuk suno lamsago. Jengjoton chaimano baskangne April talni 12 tariko edisi chongbari. Or chongbari no kitingai tabuk haste ni edisi amsayo. Belakeno awaimong hayakeba lukurok khatunglaimu jani candidate no kapalai khlainan bagwi khasiklaimu bepromlaimu ngai to pia ojarawo je candidate ro jara basanai ro bork ni watch mu tamo sina bagwi sing phaisa bo kai jarawo 19 amtali gulagati kendro ni independence haikaba nirdol basanai sini takku kokra Biching Debbarma sano lamso kambai mano lamso pulano sengnamo somani nang to jora kaisawo tabu bu hodan samung khalai dong agi bu hodani samung khalayo hodani samung hodani ji dofani samung no bahike dofano bahike kaham ka talangnai abon tuini nang dofani bagi samung khalai dong ba jora kaiso no IPF Tripura thawu nukha abon jagula BJP nukha tawu nang ni dol basam abon ko Tamo region kambai nono tai norok ni khungpui nai tongnai haste ni joto khasuk ni lukurok no ani khaka tai hamjak ma siba ya faro tai okra rama ni phulomong ya faro actually ani রাজনৈতিক জীবন বা হাত ফানে শুরু হয় মানে 1980 নিছিমি স্টুডেন্ট লাইফ নিছিমি টিএসএফ নি বিচিং তে খলাই হাত ফানো হামজাকনানি হাত ফানে সামং দাঙ্গানি শুরু হয় মানে তাবো 46 ইয়ার রানিং এই দङ नों जे संक्रानो आइडिओ तिप्रा मथा थांमानि बनियागुलो हानहाय बीजेपी ताबो नि बिदल actually पहिला आं 91 90 एनएलटी जॉइन खायका मनानि फार्स्ट आंनि लास्ट तिप्रासानि बागै सेक्रिफाइस नै किन्तु हायबोनो सा खामयानि बागै आजाराव बदल किजों बदल कगलायै कागलायै आजाराव आंनि सरि एरमका हामयांखा आजागा आं कलायसे थैखाव दिनै बरं गोनां बिक्रम जयरूपिनि फार्स्ट तिप्रासान बिजोंनि एडभोकेट साजागो बनि सिमलांनायसै आं मा कापखा बनियागुलो आं बाहायनो आंनि सिमालां आजागा नङा होननानै वानसुगै दंमानि किन्तु कायतनि खैरकमा हामजाकमा बायके फैसा गोरैयै आनो आजागाव आं ट्रिटमेन्ट मायाङै लास्ट पर्यन्त हाय आं हाव फायै सात नायजागै दिनैसो जरा खाथां दङै मानखाबो बिवाकनो कायतनि खैरकमा हामजाकमा बनियागुलो आं वानसुका आं तै पलिटिक्स बखलायलिया कोनो खलायलिया दफानि बागै सामुखाय थांनाय प्रेक्टिकली बिसेसकै एजुकेशन तै इकोनॉमिक न तै आवनि बागैनो आं अ स्कुल जेंखा आव जेसं तंमानि अ म बिराद बलं तंमानि टीएस अनि फर्स्ट बेटालियन अ हातायो आनि अ स्कुल जंगल ट्रेनिंग फायो हंगा आं 99 सिम शुरू खलायका एजुकेशन पार्ट कायसांके माध्यमिक ड्रप आउट ता कायसांके स्कुल गानि स्कुल ताव 12टा बेस्ट माध्यमिक रखा सीबीएसई और फेल करिखो एवं जे पास खनि रखबो 50% नि एबाब खरनि खरताम ताइ बिभागनो 60% नि एबाब ताव सुजारा पास खायमान बनिया गुलो आं मोहैके एनजिओ नि बिसिं तै दफानि सामं ताङै दंफ्रो दिनै ताबो बरं गोनां स्पिकार रामपद जमातिया बानो रिक्वेस्ट खायके हायदि फना हाइकेंलियो सीपीएम सेस खायनायके आबुनि बागै फायदिसं ताबो बीजेपी केन्द्र दङ स्टेट काउन्सिल माननाय नगे चिनो बरनो बागै जों किसा सामखाय माननाय नै बबाय ताबो अरनि नो मरगांनि एक्स आईएस ऑफिसर बिजय देबबर्मा दा बिजय आनि मुवानि बसाजलानो खलायो मोइन गावबा हायके खाय बरं खरंनि रिक्वेस्ट आं थांका
Aw. State Council means je tabo 125 amendment hunai jata sangkhalai tongmanta. Abo mana hunai wansugoi tongmanta. Kintu till today abo bumung su khojaglia haise. Nge tabo borok nirbachoni procharo sawo je election jiti kangkai khomulongo phaikangkai a state council lanai hunai. Gan bagai abunang bokhat himanliya এবং তামনাই 99% ang বিশ্বাস খাইলিয়া 1% জিবিজান বিশ্বাস দংসিও খাইছে গান বগে আং বাদ দংকা বিজেপি খাইনা আং সম্ভব হলিয়া গজারো হাই আং মঠা খাইকা চিনি রাজানো বিশ্বাস খাই এবং আরো বাহাইন তামনাই ঠিক নো বুবাগ্রানি ওয়ান সুকমনি কাহাম এবং বনি কক কাহাম এবং ব সাইতমনি কাহাম কিন্তু তাবো আজাগোয়ানি বখান মিটিং মানিকে মহাইছে 5 বছর যে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালুই থাকা দেদিশি ক্ষমতাও কিন্তু 1% পনে যে ত্রিপ্রাসান ভাবে যে খাইলিয়া আবুনো কাইসানি বখান মেথেক মানি গাং বুবাগ্রা বাই কক সালাইকা 1 to 1 বছর সালাইকা আবুর মন সাকা বুবাগ্রা जों তাবো গ্রম ছিলি সময় মাগানাং রহর কাংকাই তংয়া আবো जों 5 years কিন্তু जों ত্রিপ্রাসান বাগै কোনো খাইমানলিয়া गाबनि बागै एसे ग्रासरुट लेभेलाव बरफ बोखा थैजा गोबां मा दङ बुबाग्रा गाबनि बागै नेक्स्ट जरिसेयाव गाबा खांखांखाय बरफ गाहाम सनामै जों अन्तत तामनाय बसावाफोर 40% साक्सेस खायनाय होनो आं साका 40% या बुबाग्रा 80% खायमान होनाय थानै नों अबा एखे टीम गाहाम सनामदि ताइ नों फायदि 80% साक्सेस खायरालायनाय होनो आं बना साका आफ्रो बसाखायनि टीम दं आउनि परे बानु साका आं नंबाय दङ आंबो बानु साका आं नंबाय दङ 100% गोबाव साव आं नंबाय आं 100% दं अबाहाय गेउ ताउ बिस्राम गन्जनि बेपारो जेता तामनाय नगर पंचायत खलायै जनरल खाइतलां माने आ बेपारो हायना हाय बो इंटरेस्टेड एके केस लायनानै हेंका बदागि खां केस रखा गांगांकाय आजागा चीनी चाहिए या ड्राफ्टिंग बो बोलिया तम गांगांकाय चीनी बररक तो मैच्योर्ड लीडर मायो खोबा मैच्योर्ड लॉयर मायो खो ताउ सीनियर बोलते चीनी मंगल बाबू सिमिचे सीनियर मंगल बाबू न तो एक समय आं कैसे केस खाइया ओ खगेस चीनी एनजीओ 36 जन माध्यमिक पास खले उलो आरे डिक्लेयर याबा के खैमान बेपार आफुरो बनाबा के खैने चा दुकान सनामै चीनी मंगल बाबू न हेरेसमेंट खलाया इयां खानाका अबाही गावनि बागै ओलो बनि सिनियर वकिल न बासावै लास्ट स्टुडेंट ननि कोनो बोल करै बरक न नेक्स्ट ईयर माने विदाउट फी बरक परीक्षा रनन बागै सुजुग रे देनै आबायके जरा ताले रे देखाबाय गमो बाहाय न एक्चुअली लास्ट जेता डिमार्केशन टीम डिक्लेयर माने 6 February 2026 26 मैप्स तो भी अब मैप्स करे के नगर पंचायत देखले रखा नगर पंचायत ने सामुं सेंगना नाखिया किंतु बन मैप्स करे के मैप करे गांगा के बहाय के नगर पंचायत तो सामुं सेंग मानायबो के नायमाले पंचायत सेक्रेटारि जे सय खलाइति फै पंचायत सेक्रेटारि तो मैप्स नंगने एन्टाइटेल याबले होइता अब तामनाय आराय तंगना रांनाय रेवेन्यू इंस्पेक्टर तंगना नांनाय कानूनगु तंगना नांनाय बा नेने सार्वेयर अफिसार तंगना नांनाय बरंनि सय तंगना नांनाय इंकाबो बनि कोनो माने तामनाय ऑफिशियल मीनिंग करे आउन बागै ओरिजिनल मैप तो बुदि आबोनि परे जों डिमार्केशन खायने नै आबो गाबो खायगोन रिजेक्ट खालायना लायगोन इंके डीएम आदिनो नानो सापिका कायसा नरक रिप्रेजेंटेशन दुदि जे नरक तामनाय गां नेक्स्ट डे 7 February वां लेटर बनो कायसा रिप्रेजेंटेशन रखा कपि टू डीएम कपि टू गवर्नर पर्यंत खलाया बायके खलाय जे नरक जे नगर पंचायत जे डिक्लेयर रखा बताओ जे सामुं सेंनाय आबुनि एग्जैक्ट लोकेशन बो पारा थांका एवं बो मैप क्लियर खलाय नरक संगर दिन गाबो बो 16 April डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड नो बचिते से के आ कॉपी एमएलए सोरीलाम
তাই আনো কপি কাছার কাছ সংখরং ইনো কপি তো রাখা ఇంకా তাও পর্যন্ত আপনি কোনো ক্লিয়ারিফিকেশন করে ఇంకా যাই হোক আবু কাছে পাঠ থাকে আঙ্কা জায়গা যে 7 তারিখও আং রিপ্রেজেন্টেশন মানে আজ মেপ নো সানাই আ জায়গা কোটো জাস্ট কুয়েশন কাছে পইলা bo philai nai thangai case khlainai sabo biching debbarma sabo ni chaka botang case khai boke effective area ni borokda ga saga biching debbarma farakta joint demarcation committee ni member ga jaga jas kono phang khlaiman liya bo abon lai ri raka next tong hanga ga bon nai ke uji map sanmani ga sung application jara kha ga ba jaga question khlayo rta ja khlaya 그러니까 애플리케이션 저러 강가도 좀더 애플리케이션의 물레는 좀더 사도는 진이 제가 리플라이만 래 그러니까 RTA 이것도 시리어스 메타로 봐 담나이 비비는 고토게 যদি যাবা হইকে খাইয়ান থাঙ্গাং কাঙ্কাইছে RTA নি প্রশ্ন পাইও 그러니까 좀더 বরগনাসক সরকারনাসক তাতাল ফাইন হনিব ওয়ান সুগিয়া তাই সরকার যে অমহকে খগই শিকক সব সময় খালাইতি প্রাসানি জায়গা নতি প্রাসানি মানন্য শেখনা নাই ও যে কোনো সরকার কোনা আবু বসং ওয়ান সুগিয়া লাসা সং তো সিম্পল বরগলে হাইকে গান বাগে ও বরগলে শিকক গাঙ্গাঙ্কা সং তো আজ শিকংনো রমনানি বাগে সং চিন মেন্টালিটি আবলে চিন মেন্টালিটি গাঙ্গাঙ্কাই ও যে এডিসি হাতলাংজাক মানো জাজ বর খিবি কলাং গাঙ্গাঙ্কাই বরং পঞ্চায়েত এরিয়ানতি খাইকেন পাকে আজ সিম্পল চিন থিংকিং তা হাইকে ইয়াংকে বসং বনো রিয়াও আবনো আতে কপিনন বনো কপি রির খামতা হাইকে গারো সাকা আতে আইজারা খাঙ্কা আতে এরিয়া গাবর জস রিজেক্ট খানা নাই কথা Nga ola jos na ringi nara abu withdraw klaki di nei di rate lang khatai. Nga omok nga ka case ramani bepar. Nga bubagra no saka ang rikong bubagra je saman ang khai dong. Abuni poribo bubagra bang salakya kok salajak nomination e 3 din sigang porjonto boba ang communication dong. Nga bubagra an saw bising ang no 100% dong. Nga abo ike khlai ingang bono saka tabu bubagra je jago nang by 100% dong nei salai man jagulo nang oro je nirdol basamani abu busuk joti na bono tabu rom sidi bubagra to ang bono wait lagya 24 tarik porjonto gang kai tamnai 24 tariko bone biji tong bang biji tong ne chong gaun bagi reply kini just advance ang do sobai tong ka 24 tariko nomination paper abo ai kai gang kai tabu gang kai to buddono ticket ka kokrian kuna apoti krai buddono rofana jasman ang tanga bai kai khlai nga tabuk gang kai ang jeta মানে ইলেকশন বাজানে না ওবো আনি কোনো মেন্টালিটি করাই এবং আবো মেন্টাল প্রিপার যা এবং যে আং পলিটিক্স খাইনি বাগৈ এমডি সিংনানি বাগৈ আং নমিনেশন দিয়া কেতামনি বাগৈ আং ডমানি কারণ কে মনো বিশ্রামগঞ্জনি যে নগর পঞ্চায়েত ন তাবসু জরা বিচিং দেববর্মা ন আবনো তাবসু জরাও সামুং চেংরি একলাই 0% পন সামুং চেংরি একলাই তনখ এবং তা কাইছে যে ও যে বিএসএফ কেম ন আবনো তাবুক পর্যন্ত 100% ইন সিকুট কো 100% in Chikut no Chikut Klanyan Bagise or Zaga Kanyan Chikut Klanyan Bagise and nomination do Ebong Hanu Margir and Bagise Angro Tamuke and Gomoban Tabuk Hanan Musung Normal Bishente and Unis Ampel Gulagat in the Borona or Biskam Gondoni Zaga Tai which a BSF came no Romani Pore and resignation night after Borakam Payoi Hane MD Shing Paipide তাই কেসানি কবং মুংখাঙ্গে তাবু জেরা আটজন তং আইপিএফটি তাই নিনি তামনাই বিজেপি নিনি কংগ্রেস নিনি টিএসপি নিনি ত্রিপুরা মথা বরক যদি সে আও जों নাইরিমান হনে গাঙ্গাঙ্গাঙ্গে তাবুক বাং আসুই তং আনুবুত্তার দে ও আমতলি 19 আমতলি গুলাগা তিনি বড়রক আনুবুত্তার দে যে আ বিশ্রাম গঞ্জবাই বিএসএফ কেমন Angat kiri manu ni hanai apa hai barang ngebut Tamo Biching, Tamo Buddha, Tamo Bikas, Tamo Keshop, Tamo Brinda, Sipemne, Tamo Ojit, barang je a Biching o adjona candidate ni Biching o je angri manu hanai barang ngebut Jodi sinoro edisi na hanon narang na musung hangkat. O jaga raja ni birude, Tibrasa ni birude, Buddha ni birude, Begas ni birude, kemo ni birude, ang ojago, ang basaya ni tolangai, o hano sikut klanyan baganyo, ang basa.
जरा कैसा CPM से तिब्रा मगे हमें खलायो मैंने आसे कॉपीट जंग मानी CPM आसे जरा लाई थंगा आसे जरा जे बिस्रामगंजनी आमसाइनो नगर पंचायत खलायनानी बा जनरल खलायनानी खलायलिया ताबु त्रिपुरा मथा IPFT BJP एलायंस सरकार गठन दङो एडिसिवा आलादा के त्रिपुरा मथा सरकार दङो अ जरावो जे ADC ni jagano general khalai talangmani abo busuk jortui jukti jukto ba aro ki fan kri kheda ngai thanga tibra sarong leader fan kri sujakok fan kri plus ta kaisa je ang sanai o je nagar panchayat abo BJP government ni plan ya do abo omong nangka agi CPM tongfrono bibangna preparation nai official sanamai kalangjak tamke borok ne amalo borok khlai malang liya angka haipuna tau BJP government phayai apuna implement khlaya na angka naiji tabu o jagao chief minister tamsa ADC সবার জন্য নাইছো ADC সবার জন্য angka ADC সবার জন্য কোন সময় নিমে হলে যে সময় ত্রিপুরা সারকনে আইডেন্টিটি ক্রাইসিস সংখ্যা borokni existence survival crisis संख्या आज जरासे movement खलायै 1967 एसमे 84 17 বছর পরে এচিভ খলাयै তিনি শিক্ষিতল মানো কনস্টিটিউশন বকরাই শুধু নর্থ ইস্ট নি বিচঙ্গ ত্রিপুরা কোনো মেনশন খলাজা করে কিন্তু হাইপনা ত্রিপুরা সরকনি অস্তিত্বনি বাগৈ त्रिपुरा सरकनि सेफगार्ड नि बागै इंडिया गभर्नमेंट आजरा कांग्रेस बाय TUGS एलायंस संजा आबो हाइके पॉलिटिकली एलायंस थाङै बरकनि पॉलिटिकली बेनिफिट मानका 2000 या 1983 ओ जीरो नि থেকে 12 টা সিট मानका बर कांग्रेस लो TUGS संगाके साइचानि থেকে দুইটা বাড়ি হই 6 টাকা 18 টাকা আই ইমপ্রুভমেন্ট নুগই ইন্দিরা গান্ধী খুশিङै ब 1984 नि 19 আগস্ট সংখ্যাকে লোকসভাও 23 আগস্ট সংখ্যাকে রাজ্যসভা পাস খালাই বিল পাস খালাই তিনি কনস্টিটিউশন দাওই ত্রিপুরা শিক্ষিতল আইন চালু খালাজাকা 1985 ইলেকশন খালাই আবো ইমপ্লিমেন্ট খালাই গা জরাও রেভিনিউ ভিলেজ ন বেস খালাই আ এডিশন ম্যাপ খাইজাক মান ताबु तरके अब हाइके से जे बिस्रामगंज आमसाइनो नाहा जागोन ते गुबुन आमसाइ रबो अब हाइके तरके नाहा जागोन एक्चुअली बिस्रामगंज आमसाइ सिमिया आमबासा निनि चम्पक नगर निनि आयांगा तामनाय सिनि आयं कलासरा बा अब हाइके ताबुग्राम सिदि कांचनपुर गोबां मा जागाना बाखा नाहार जागाय दं हाइके ताबुसुक जराबो तामो CPM हन्दे तामो कांग्रेस हन्दे केबो फना आहानो माने तामनाय सेफ खलायनारनि बागै ताबुसु जरा नुगियाता दा ताबु जे तिनि जता तामनाय मथा बरबतेसो सिरियास ना खांगांके थानाय 5 बছर बिसले तिब्रासानि बागै माने तामनाय सेफ गार्डन खामता गाबुनो कायसा सिनि मिस्टेक गाबो हाइगे मां जों जरिसे मिस्टेक खलाय दं खांगांगांगांगाय ताइबो फरले जों माने तामनाय सिनि दफानो सनावै मानलायसिनाय बाहायगे जों सनावै मानलायसिनाय एवं दफानो सनामनानि बागै जरिसे 100 বছর जराना खांगांगांगांगाय जों क्या जरावो दफांनि तिगिया दंना सिदा सिनि दा नामसो तावको ताबो ग्राम सिदि ini bobagra to kahamno wansugo এবং kahamno boni samong ang abahindo কিন্তু হাইপনা বনি টিম যে 5 বছর বাহিকে বলতে আবার কোন ফাং খাইলাং মালিয়া আবনো তাবো কাইসা কিরমা সিংসা ওয়ানা মানিতা কিরমা সিংসা নং আবন বাগै ওয়ানা জাগতে আবন বাগैनो नों नेदल बासो आबन बागै आं बात दंखा नेदल बासो अन्तत आबनो डेमोक्रेसी सिस्टेम डेमोक्रेसी वेति खलायै फाइट खलायै अन्तत सुदु बिस्राम मनजया गोबां मा जागा जे थाङै दंमोन आबनो संगा बागै सेफ खलायनार मान बागै आं बागै आं नेदल बासानानि बात दंखा এবং নমিনেশন ওই বাদ দংখা তাবো আনি কাবাম হাঙ্কাই সিম্বল হাঙ্কাই কলম নি নিট আগে সিলেবে চবা খালাইকা তাবো হাঙ্কা কলম বাই চবা খালাইনি হইনি ওয়ান সুই আং কলম নি নিট না হুনা খাতা
tao kolom ni phingkai chini jarabu khosri pheka ba chang pai thak phai sing ro no sangnai je lukurong no ni ji no bud dunan bagi tam kok kesar mung to nai lukorong thanyani obono kok kesar mong tong nai যথেষ্ট এমডিসি এমএলএ নি মর্যাদা মাংকাং 16 বছর আনবগানে এমএলএ নি পোস্ট দরকার করে এমডিসি নি পোস্ট দরকার করে তাবুক আং নরং নি থানে বুথ ছানানি বলাইছিও সুজা কক খাইছে বুথ ছাংয়া ওই আং ত্রিপুরাও ত্রিপ্রাসা এলাকার কাইসা কলেজ খাই রেখা খমলং তাবুক বিশ্রামগঞ্জ বাহাইনো আমতলি গোলাঘাট তিনি বিসঙ্গে एग्जांपल জাঙ্গাইকে বিশ্রামগঞ্জ বাজার খাকসা ত্রিপ্রাসা রং সুনামই রেখা आ जगह तब बाजार खालाय तंगलाय लेंगलामा हाथि हेनाय 3 तला बिल्डिंग तंगाय तबुक नरं थानि बुथ साइना थानि सगंग आं गावन बागै तब आं नरक न बुथ दि हेनाय सानाने मुसुं माने का मोहायसे बिश्राम गंजबाय लातिया सरानि जे बीएसएफ केम न 8 किरि रनानि बागैसे आं नरं थानिओ कलमनि निबो बुथ दोय आनो नरंनि रिप्रेजेंटेटिभ खलायै Abunon norok no naragay nani bagay as sujuk norok nang sana. Kiaba ang norok no kokboro abisram gonjobay az tam nainin latia sora. Jokon norok nang naragay imankha afro norok jodi se ano resignation dinin kang resignation de nan tongo tai kaise borok ka hamno norok MDC songai norok khlai di. Tabuk bani ko mungke mo haite jodi se कांग्रेस ने बस अनेक केशव देबर्मा जोड़ी से अपन नारगरी मान उन्हें सकांका कहीं और बना बोध दे तब वो तिप्रामो थाने कैंडिडेट बुद्ध देबर्मा जोड़ी से सकांका अपन नारगरी मान उन्हें बुद्ध न बोध दे तब वो आईपीएफ इन विकास देबर्मा जोड़ी से नरक न नारगरी मान उन्हें सकांका कहीं बरमा बोध दे बिचिंग देबर्मा न बा बीजेपी ने कानूराज देबर्मा जोड़ी से अपन नारगरी मान उन्हें गारंटी रखेंगे कहीं कानूराज न बोध दे Biching Debbarma na botar de. Tobe abunon nango narak lainnya ini kangkai dorong kanani kobong mong. Biching Debbarma na kolong ni nipci na ubod doi narak sujog rode narak ne bagai dau pane bagai edisi ne je hano sep phanya ne bagai bisram gonjotai latia sorani BSF camp abona khlai ya khai narak nan bagai tiprasani rabat tam phaire ya khanya ne bagai ke ang बाव नंगो नितल बासोय डेमोक्रेसी सिस्टेम नरम थाने बहुत छाना अबना नरम थाने जतन थाने पाबं हम बेलाय हमबाय छना जरा रमान बगे खाबं ताकुतै बुकुक सुं संखनाका जे निदल बासनाय ताकु बिसिं देब्रमानि खुपति जे तांगै ब बासना नांखा निदल आबो ताबु बसकांगनो साइमानाय लुकुरक बसु जति खाफुरि बन बुदुनो हायकाबा साबोबा अबनो मथागै मानो अबनो ताबु लोकरं नासिगि दङ नाय दं बे कम्पिटिटिभि आसु जरन दं सिन लगि तमन बागि पाइपलाय हमबाय साननो हमबाय